بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالله أسأل أن يجعلني ويجعلكم من الهداة المهتدين ويجعلنا من الذين يطلبون العلم لوجهه لا يريدون به عرضا من الدنيا ونسأله سبحانه أن يبصرنا بالحق ويمن علينا بالالتزام به وبالثبات عليه حتى يتوفانا وهو راض عنا إنه الرحمن الرحيم وحي قيوم وجدير بالإجابة وأرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أحبتي في الله كتاغي بهاga Allah komenjondi ayani tari karagandinga okillen noandi oga digamnu yagaru nyonkinu karonga ora kama giroga nyana hadsa oga advice nyakina gani nogurun kullahu loge kite kama giranya garu nyonkinu karanga kebega gemmi yonkinga ada ganta gemmi yonkinga ken nogurun kullahu ga tengene katinyimme ay hinani aro kata giranyugunga ucedangi kundu o mata ko tawo ya Allah na tumanni khairi duro nyani o hago killende gadi ona sage digambata ke harsana disalingi ngaho gabe chokod naga walli falle ayati nanti mungue aro kan ramuru ya nyame Allah barakendi kutawo mim mungarage bi idnihi wa mannihi tade mandenga innahu rahmanur rahim lo en kane harsa ona sage digame ngoga nya konno giranya onno ha konna kaga ora konna kaga way sage nay nanti digame gana boccite bakka sehana kay digame ke garro bambure nyai barakato e nyaga no gondi ngar nyango e nyagai agana dingra muru khason don cennu kuno gondi kana yampa Allah ko mege maga anda munda iga sere torno tongonde mbrenga tongonde me brega hiti digame imme konrarenga onda munda sere mbututoy ka tongonda jireta musana to kilu no gondi ayam pasu kanang konne nga suna kitem bagandi dorom matindera igande digantai mo imrana kai ko tongonde ngara ke ngabiro ndigambar ka tello way konne kata anga kebe tongono tongonde biro no kundun tongona no gondia gelle kemme gananya agana yampo maka onta hora murnoro kutago no gondi aganta maka gemmu kapota unjuya ora alla nyaga ta to ngai sura maka kutane kan kallanka aganne e nyangora kadangani la khara tugadoi aganna ora katanga duna ado la khara Allah kan ora gaurgi dunaro lagara Allah kan tora kaya gundi dunaro lagara ya uga gilit no so Allah kan ora ka kisai ai ba ga gilit kar so Allah kan tora ka haiba khenne ga gilit kar so Allah kan ora ka to o karang karong kamma Allah kan kanu kusiro agan nisro agan ninya khairi kanu ya agan ninya memuke kanu ya agan ninya maka gemmu kanu ya Allah kan tinya ka joni asaka ge tumbunge Allah gantinya jaga kai Allah ganna kanun to karang karung kamma aganti karang karunya monjo Allah isaka ture ga tuwasikiken kamma onta ho jikita aganta kose Allah ganto kanun koso Allah ganto o karang karung koso bakka Allah ganta kanun karang karung koso bakki ure Allah ganta kanun kandi karang karung kamma Allah ganninya Allah galai kebe Allah ganninya annabi galai kebe sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira yo lengi kundu o haga tari karagandinga o kille nogondi daga na o woni waya garundunadi yo diga men jo pandranga gedu nyokube no ga kite dangal no be no ga boga koni nanti Allah komendo akhinu nga haga kille ndi kata garundunai ora mugoro setu hon nogondo setu ma Allah de mandenga mo kinya garunduna faga roduna ke nogondi ta ko mo ngati min alhamdulillah yo keta mukke ganar mukawo yanna mo to ke mo to ya kundoro kenya haga me kenya no ga sene gun karonga hinani pasko ko aga mukawo ngona sero me wai sene do meya
fonu wana ga gemme yonkinu nga fonu wana ganta gemme yonkinu wana kulla ga medanga ni hinani kembre o garni diga me yonkinu karanga kille be di kenga kille no gonde awanya na foyi Allah ko me adaga muran torondia anna to kananti Allah ro kutage honu kunde gara kubeno gari ya garenga wallahi kayfi durani khibarendi kayfi durani khibaren no gonde angani mo gonda andi daga hone yani hone hene anne wonda jimmulle minnenga angani mo gonda andi daga anne wonda jimmulle minnenga kanganti mo gondu wallahi dunaro ke gore so awanya na maga bokol njilin kumbe nga Allah ganna ora katanga kemme an kon ni garen gadi angana yugo nga mo gondu adaga kitenne nyen kangana konta mo gondu nda dunaro ke gore su anyana maga bokol njilin kumbe nya Allah ganna ora katanga yo no dun kula wonu ngai dangilengi kane o se foga be karanga o faga ma tannaga tendo karago diga men paga utno maga nonga o ga kebe konna tannaga tendo karaga ndinga no dun kula go logo e kite kama general advice no dun kula go logo e kite kama angen nyugo walla tannaga tendo nagato keta maga ille katanga nga time su angi ya kutundenya lini kata anganga awrega ni kebe andi na kutunde ko gambe ara konno kunu yangi ambre angana irnan kan non andi ni duna angranga de ben non andi nambane na bre nambono de ben non angana irni kan non di har lem nam bucunu hibelu kan ta hoga be kala iganga lagi akitebe di urnu igara gana sappi manoe anna mani famuti mamma nyimmenga subhanallah alazim allah roketum bari gala taunu kan non di gelle soba alle mum pa ma gelle soba aran kan to pro gelle soba wandere men kundi gara utna kinan gelle fogan dam ma de bendanda garni na butti murat kenga ando giya buren ken na waserni wallahi giya siren na taqi qore ay yagunga toqi karan kamma kuye wartinga raba tenga masibo nyan amma seren kuy mena digan ciren kona kenya khere nga qur'ana ga kaya kon ande mani fahamu dangi asrenga seren kadanga ni hibe to ngana nyakenga maga dunga ngia burenal angia kutunten Allah angkan no nandi na burenal angkan no alle munna kananga ya gare kena kananga kunduna kanu ke abakai ana kanu nya bakai ya garenga aga ka kage sigindini imbin karang karanya kamma yani aga ka kage sigindini imbin kumbenya kamma kaga sigi imbe kumbe kama masibo kante wayna dana no ganda jiki arna no gonde ho na dunyi ken no gonde hilla garen ni Allah ganno tanga ona sanki mona wari paske garen yon killa ara ayon killa taka muto anna andula sama anna garen la sama anna lemmun kanya janjuran to ngena janjur lemme ga gorone ga ankar janjure warni Allah ga motang lemme ga na to ga habe bare ga ma tanna gorne gare takentar janjure ha gare gadi kana duro ko to ga la gara murnu agana Allah raga ka kage kamma akamma gare mun pauja maka kille tera kille be ga kankarna awa gelle ga ka kare ngange nganer nan kan di time sando giya bure nyalin katangkan har ya gare me ga iti haram melle mun na haranga khinu na kan charro na ga nan tu kesranda be ananga yonkinum ballanga Allah har mare men yonkin juata ga ken killin dambe sakati ke ya gare nyonki ya gare ndale ni sere kebe time su giya bure nyana katiya hada la yajuz ya akhi maka dunge kera bar nan tege me garu nyonkinu nyai ange mi taga Allah ndi taga kamparo nyari kamma ke tage mo garri no nyadi maka tike bakki no gondia agana raganga kota bane koto filli kora sikanne ngantara gana Abdullah maka dungan kangkarna Allah kome tan naga tendo karagandi ngani kebe owa an ko dun kula on gongon ka wada batenga amma dungan nyakken jure ngirni sure ke to ngene sure fo ngenda ni sere sunta na no ndi kilu nganga janda ngende angan kitello no kelake walla janda ngende anga munna ke mulli ya garen jure mpaga ko janda ngende agana ken gatan ba to ki ken konde anan keringa maka dunge sure ke awlini kammo Fatima haba kaifin kemban diga mun ngako e ket sure kanya jande agara nya fo ya gara gene tikite ngama ga ulli na ma kundunga ke diga me ke sawndi ken kilinda be anna kata fam sure ngaka ngene ke ko jande mo o so nan sure ngane jande masibo nyen masibo khoren kundu agana kinye tegere go aga ken ka to ki ken kono maka kitella no ne maka kitella ra ken non janda ken de kite ke la kendi walla sama kin ganda kitella no nan di bunun den tan kita kun ka kata me utu kamo o wango ngono wanno ko dun kulawno o wango ngono wanno ko dun kulawno Allah ko me wakati nyimma wakata ngai amma ka dunga nya garen jure ngirni ana girni kan kilinda be daga na ken kono anke ngar sakati ka Allah garanya ken tagati sure ara garen tu tagati sure kaga nan ken kalle ke tagati ho ground de game asure ke ngana ken bet ken kata be maka dunga ulini kan kilinda be ranna to kasim mandini ya garu yogoni anga kaifi ya garu benu ya garu benu kallingan dangani waliyatu billah annan to ko kun kon nanya ken kari mashallah ge mun danyani kari wa kundu karin kolo karti wa kundu ganni nyiti ngake ya kina magara ya ke kem baganya ken jure nya gri anya hagala masibolit nan kan dimen ya gare kena reaction yogo da bari man kitengare kinya ampaka tonya undi punya da barbrami anda kam pakai kita nganya ken gata anga anda toro aga reactinya ampaka jarndenya nanda ulli ayon kenya aga yon kebe kada barni fobre ko marfan tadi gamno kaga nay sene taso na hibre nya konno
yonkin tere ka yonkin to nyana trenne na gana sey nan hibre nyakon anya ken chu ken baga ken killinda be non anya nda su ken gnar reaction da bari ara honu da bari kalante sakati ke imme anke nyanda ken jab ana ranke nyimme gachen ana foko nan da hibe gange nyimme urombro namma katunde narro ken batenga logonde narro ken batenga kayne narro ken bat an katan to ni kagumenye tawra banege an kat lem nugo habana nga tawra banege an kati ando alla na ko yagare soronda utna kinan kenye tiri jikella no gonda to gamma manga ngara kota ban nanya ngada fabiro sari an nanya kitero tai an kenya na ke mo gonda bela barna alla tumbari yagare hara gana sigi basan de berno gatini walla alla batalla be grataga antal nyamani kon alla antal risiki ko jondi kundu an gara dunara nyakke maga su benne nanga sena ke killinda ber anga su re mulle igo be gara igum baga abdallah ama khawandere ke killinda ber maga dunge anya kenchu rengrne agana renke atori renkon akitun to kay mumure asu ren kitun to ko ay mumure parce que na su ke wulli masibon po horene annan to digamnu ya garun kamma lay kariya utu lay kariya nyana kundu mbakka kundu ay karono kundu ay kari bakka kundu ken nanya ken champani sondo menyani ana tammeru na gijimmenga magankara ko ta baranta bakka du ya to kay gollanya Allah ga nura katanga to ga nyani ki aga garun kamma awanya sabi ana stress in cause stress awanya sabi anxiety ana cause awanya sabi ana qalaq nyimme wala qalaq kebe ga Allah ga yunkin luntekke har mare margan ni tikilwai toro yare nugunne kentana temunde angana kundu waranja kenga kunkillu ande ken nat kolin kundu kana ran nugunne ngasi ma khurunti menya agana yage lira ken na simana ko ira heran kencenga nyer raken angana qur'ana ko atoro gere gunda simana ngai india ina kya to korna anxiety english kanen arabu ngatni qalaq angana suure ke ulita sakadangara uliro killinda bebe ange masuure anda uliti ya garunya karono kunda bakka kunda ngega makorina kare ya mashallah kari ke loro kunda bakka kunda okuwa na kumenu ya garu kita alhamdulillah Allah tiga kasren da try ndenga ma Allah barake ni mallike kare masren khani wuyunda gamwa ya subhanallah alayhi qadir kille sundange magangala anya kenan kanu tay trick sunda magaganda na trick ke da bartike killinda be kanya kendanga no harni baranga kaka garni kare o amma mo gondo harna loga kun igon da dugene yakinni roko kambe kille betarna ya gare nyonki nyar nderewut aganali ngam maka bita bana bito ille birasi kandi nga logo nyarni da batem sera kan tan no ndanga mun danya ken na logo ane yo logo e ke kille ni manke nyagra tera mbaga gailan ni kata sonin kontali ndi goto e murero kawe o breno so amba on tan ni time so imbana ka breno imbana kunna kala kenya kos na nyakenga awasi kan kart ni yagare ke wala yatu billah sikka brenyimme breno imme kunduga na gaba yagare ka manga to ka baga baga na ti yagaru nyanga to ka kauni ti yagaru nyai abatenga baka hate nyimme awbaka hate nyimme anna war yagare kay mankaranta walla to yenyani le ngelo tane ko mal loptan ankal sunu nyim manay bonno economic lama asere gotta hetanga tan nakata ndo tummo ngani ke abdullah araga tan chonna me nyaade enter ngatan kilu nya mari enter ngatan butte tan nakata ndo tummo ngani ke be nya sere tenku en anke barendi tenku embre maka nya sere am butte njenya butte nanjo ayani masibo nju sababu anya sabu ya kana me ko ni waliyatu billah nya sere ka yanga na khataw da bar katanya kenga lo durun kinya nya karenga ampeti malaikai ampe nabi nyimme antangante hete khatawung junubu khoro nyimme Allah walli on waliyatu billah tayib ange na harmare menya nene ndo kambe nyanti nda su di tagalle ma wo walle me waga jana sakati ganda nyakte akan kawana gaja gajange lawar na kanaka Allah da ne gadi gelange nyake na rangite ni maka kan kara koda so akenya na hutu ko enda barni yagare nyana killenga la koda so ke haga nya digamba ta ngaso ni ngare gede ti yagare koda so gada ni kara imenya da barni tani kati golle nya da barni aga ni kara imenda bar koda ba na do kay nam kunda do war ira digancire ira kod digancire nya bi maana mala na yagare ngatu ko mala ke digamen to ko ngollandi koda so yagare ni kati golle nya ba no yagare na he right nde da barni every day har mare menya rawai khataw ako kan ke nyugo xamako koda so ankara hisire nya da barni inshallah kallo way khataw angana khatawanya kendangani daga katanya kenga tinda khataw ndabari an khataw ke admit ke yagare la yugo sagenya serebe kan jagi meon ke nga jagu yugo njuya ken jabro ga to kudungane aro khagande sage habere mwa makanya to ge yeteme angara kudungana war kombe sudi anga khaganda walla no angara sago war kombe sudi anga honna jira walla no parce que sago en kembe mani kebe ga nyimme ran anan ciga nyimme on kingan Allah wa nyon kinda kebe ga kitenda angor ni kenya ndanya honna ncire ngame khaganda ku akata manikin ayon gige imanta saga yo kebe ga kitenda ranta kinanya na khaganta nya badan andanya na honna ncire khaganda gundo honna nciragu khaganda gundo sagwe aro honna ncira gundo kudungana ku yaga ko yufuru ya faru marka faya
tay bu yugo be gan jagu sikki yon kin kana yakar lani kay gunda ba ga nyay gusagenya anda khataw ner balanya wrong of course are wrong naki ambe malaika alle munkara ngalla way wrong nu anya ken kara ngalla way wrong gelli wrong ganari hat utu ko ganari tanya ken na nyampam maka butranja o kanda nga doko tanam butranja o ke yang kandi tangay murallai minasyaitan tangay murallai syaitanen anya ken jonge be ganda gara inshallah ndo duke kanna kam makan to rimala gara maka dunge sambare butumbu inna Allah barabaran misenda Allah kome tanna ga do nyaru ni ngani kebe durogoto annan durogoto hata nyaken jogini anga be khum sonin kan kanunya maka nyaken ta katu ya gare tanai aganya gare susiyai angira nyagarunya ni ba ampatu nere munyani ba anne gawre munyani ba ya garbe angala hiya wa maka keda bare maka dunga nyaken kata ya gare tanai ana ya gare champani sonde menyari ya gare ta kemunda maka katu ya gare tanai anyando kenya gare njome gahate wala anda indome akara imme haranya ki hurebe ga maka buranga ana garanya kembitana kenna tage mogonya ya gare be ga maka kaburanga nyake be ga karawa maka ro meme nyanga imme ibadama me nyite nawo andi ga me mahate ga bono kenga masu ana ya gare mbita tage mo aga ya gare nokon na misalen kidanga bes ya gare imenu makita na ro ne sahaba ya garo ummuna aisha nabiyuna muhammad sallallahu alaihi wasallam raid killen kam malla gara nyamara je killen nambe bede ka kenju kam manda aisha tage mo ngara ga bugu mo be atage mo ngara hibe ko nabiyuna muhammad sallallahu alaihi wasallam ayidi am no makam khadija kodai wa aisha tarangani ati khadija wa ma khadija angeta am so khadija mane khadija annabi rizin nungwe man ni gadni khadija sallallahu alaihi wa alihi wasallam khadija tagano ini mo aisha do khadija me menyu nga aslan ko haga bes himam binnunya bes himam binnunya anda mani fahamu do ko sasa ya garu man ko sasa ya garunga ka kiuku wala no mo be annabi nyimma ko kela idunga duna haga bonno ken kilindambe ganne joro ko dan day katni me abadan sere sundal nar allah annabi nyimmundo farunda ngi halle kunyani soronjo hosiru anda mani fahamu do ko sasa anya kebe ga kabura nganta gen nanya kenga ananyi diga amru kenga manna nyati ga ambrenchu ande mani fahamu ya gare be ga branda onon ande mani fahamu ta ya gare kenya to ay menan de kanyi do me ange urondo kenya ma ngolle so wam panto ko kenya kata ange ni agole ndanga ni mango tenati kankara gelli got igu wais ndenta ko ya garu malaika igu ndambe choice nyanda magara nga don agara choice ngita ko rasu agara ndira way tawura tan kita iyo ngi gero way tumana no su aga kilege terna mo sana terna amma gondu ya gara limun jorne so ambiranta ka banaw disre smart ndo nyana ko ya garu isemben ndo nyani ha lambundo nyana tawura bare ge xam mo gondu sere semben ndo kan at the same time hakati bare ke no kon maga dunge ya garu promote no anya kendangan tananga dendo segunga ni kebe Allah ndang ka bake hadar ya abdallah jongiye maka nyando wandi garu ndaga jongiye be shar'a da dunga nay asura famu nga kebe kon ya kan no alam maka selanga ba wala gundalle mo alam maka selanga ba anya kengat yerna ka kankarna ya garan nyim mangkara so bembe ya garan nanti kinado ya garan tanawa don yerna ya garan nyongkil lagana harni soro illa khoni don arwanya na sabu imaran kari ya garan ngaran kanu kana rawan nyongkil ya garan nyan kan nati yongki ngaran kon ti kilu ngad di same time arawan karna man tambo ke mo dambetan agaran do ya garan tanawa sumora ya garan nyim besawne anka man bega kambro nyeri kam Allah azza wa jalla Allah torti kankaren kita Allah man ka bakundu ya Allah man ka dambun nanya kami ana jonge ga kita selanga kamo shara amadu nge jonge be nya an kitemure ando wandi garu nya ga don ala tattaqillah ya abdallah anya kan ngana di wasikiro ere subhanallah evidence so bunya namaka subhanallah ambaga nan kan nya karakun sere suni kilun to ke kara kama ga garu ku entertain irni id semben jurni kata kaya irni id mana mana kille jurni kata kaya irni id heren jurni kata kaya igam nanaga tanu mboga gawri igam nana ka dusani dorake wo kunda Allah raga kan nga Allah komo kama du ngena tambo kay ko da ambo kay ya or kurni kata kaya sagada Allah gananya serego ya gananya social figure ya gananya public figure nya agananya serai to ngamma daraja nganga kelas ngamma tampinya hagan kamba kembel keta mangka wana nagane nyeto asiri ya garuli ni katanga the must come to you ka be careful antokan nyingol nanti ya garunya ramakan kan don maka dunge jonge wallando ya karena ka syarangan ta dunge jonge ndam bebe
thumma tunante Allah wa kamundi kambro nyari kam Allah ke be gasran kam nanya ke to onde gun nanya ke sembende gun na yongi ju kanundanga maga dunga Allah kutande kute ana khairin girni serenga ne man girni serenga Allah wan kilun to koken to ngonna jire nyaaga to ngore kun wallahi alazim bete kanam konne tanna den do kabunga ni kebe serenta nam maga kadung kon kanu kaka kadung kon kanu en nam maganya anya ken kanu en non bi mana anna nyaken kanu kitte ana nyaken kanne annan ka dun gon kana mara baba kanu kittani anga ikannate amma kanu en nam magaro nyaken kanu en non anya ken nar nyang konne anya ken ka kanu en nam maga nyakatan de ngam ma konno an ken jen ni filiro meraga hakka su dun gem pakken kinai kenya lawa ya garen tawon ma ya garen ngana ngari andi kanu shara ngala andi kanu killinda be be ibe kan natural andi kanu ken killa at the same time an kia about your family Allah ma Allah ambabay kangare kanu killinda be be ken taro ni ge kanu en non ananga Allah kina sire nyaji kenya to kani mala gara ko tanga ke on ki marra mangan kara ko tabe insyaallahu alazim tangara gendo baranga na bagan kan nondi anya ken jaral lemma so nen nyugo yerna distab na yare bakka kan nondi be garen da bakka sa birana yakken to ko ken kana yare ke mampara di menam bagan ndi sere nya kenya ko ampara nanga dai bakka yare ga be yangillo kane so gilli fajiringa kayare nyon killa way fajirin nangani nan ko to yugo ngaro mo nambe be nasa gay yonke fajirin tamu yugo ngabe kana agri fajiringa salle ke anta agri ari bakka ari sa ko simu gara gara golrang kayare be kan gollu jo para ken tamu aken ken tamu et ken tamu yare ken al akiales Allah buntata amakiales ken tamu bi mana lampuyen tay kumbrandam o drogo to nasir Allah ko mo o ga soni ngalaban tembane trying kana dungo dangani honu yogono du to na etu babon kanne ngaw arabon kanne o tage mo nyani kenga adoro ken kanne ambe kun kanno hillambre tayib angana giri so banga anya ken char lemma asara lemma goodbye kina nya kenga that's what I want to say ana sara lemma want to respecting garo munye ado lowe ado kanu ado buru berende amurai kenga ibakana dalla tumbare mashallah Umuraihana Salama Fatima haba ay bakka kan do gara gana deben kedange duaw Allah gana tanga masiba Allah gana deben Allah gana len ki khairi nyango dangani anni saral lemmahu in best way in respect way kena hare ke on kinya to kamaga mangang karakota sakati ke angana daga terlanya yogon haga gilla ko nyatri haga killenya no gonde kundu ara ga terla nganda ya kengol agana ginya terla ga ya kengol ngeri ngol traffic nya di flying on baga daga kun anyway mbai Dubai la adri mani gunda merge kanya na ke maga soronya na magi kan I don't know makana maga gedaba makamponya ni keba ma military it's like military even military ni menta operate ni ke killinda mergo tayib tangara gendo bare ngani kebe annanya sabar nai ya gare Allah gara taga kebe kamma tage be ga no nda ton don den ga no ndi wan nan ko sabar ni ken kamma ya gare taga be ton don den ga no ndi kam nyama ke lay suure aton don denya yagare non angen dalla yagare be anda suunu few ken yagare ken yugo imme dadunade ahar mare menya dadunade nago ken kille hibe nda suugo yakwa maga banjuguna yakenda maga banjuguna kinewa maga banjuguna kinenda maga banjuguna as ngana ke go yona dikam mo anga ke rakon lebna mbucine yakana maga denan ku nasugo ni yagdon non lebna lebane ngun asugo ni yagdon ni agara yagdon gidanti nan duriya asuguna yakana maga lemme Muhammad arfa Allah gana tanga kapten bay kapten yang aren tama ka kapten njuna magasu azuno ko konen da rayhana lemnu nyaay tu gam anda mari fahamu di kapten mai rayhana Allah gana tanga khadija ya garenya atakan dengaron anda mari fahamu ummu salamai zahra ya garenya atakan dengaron so annan de sugen nambogi da kamet kamet I don't know angala ya gardan bebeken amala har mare men genya garen anda jinna nu gadimen isuguna tabi'a ga kumpilli no jinnan do harmare me suguna harmare men kala akhtar ade jaro sundet isuguna suge tage nyala ga do harmare men no in generally in particular ya garen no so annan di ya garen ta sugunu few den ya ko ngara ke bana ni freedom nga anki sini ke mbara dam maga ya anga ma ya few ya garen dam maga it's okay haranga ma ya garun suguna no angira nya garun jona nda laziminya amma imbe suguna no gonde kay gunjo kiten nya kenjo kiten taban like ya kon nandi sugen tagante nya ni no gonde anja barni kunta ge jukunu kam may ga ya garenga haratin da ngi no gonde sugen ni no gonde an on aga benya nga katti am malay butnu ngana kinye ambaki su seda tage ube no alla gar taga naro ya garundi kunta harati o mati dan na dictator ngangen chuana dictatorship
hatam panci nga dictatorship ndo sure naga dictatorship ni mania nanya tunga nyugonga ngaro tunga nyiga omenta dictatorship uretu esonen kankande kala wa ma anankinni anken ni ko sonen go bolon godna nga Saddam Hussein ya garu kuna ga walla Gaddafi nanya Gaddafi walla Saddam Hussein ken jorinda ken be sure ken ni nasir dictatorship nya ken wala yadu billah amma sure Allah gara kebe taganari no gondi so Allah ya garenna kenya wara amboga no gondi kamet kame ndiga me kambele ne katagenya angana ya gulla ken chakon because ampeti ya gana kundundo ya ana ya garenya no gondi na minyimme na sallallahu alaihi wa alihi wasallam am example tanakin nga best human being aganya nga ummuna Aisha nabi nyimundo farunda ngalle men tadnan kon Aisha ummuna wa ummul mu'minin hasanun razanun ma tubannu bi riba wallahi ancenon takammenjima Aisha kun ummuna wa ummul mu'minin angana lenki dunay gonju to agullo balanci no gonda anda Aisha gallelo balanci no onda jitande ko nana balanci gollen ko sono pak ala shar'an tutango dangan radiyallahu anha faren bayke ko na aya kam magadi agate gharat ummukum atigama suqa ana roma Aisha ketoran day nyaagana Allah faren sallallahu alaihi wasallam dhuruf nun ko sindende sallallahu alaihi wasallam alhala nun ko sindende sallallahu alaihi wasallam soron tabianun tu indende ntu yende sallallahu alaihi wasallam soron yonkilun tu yende wonde sallallahu alaihi wasallam Allah garo nya onya maro on nyaaga annabi haga Aisha dhurufun tangana dangan alhala mo watu ayon kinga tage kilebe annabi haga ken tangana amarati gharat ummukum atigama suqa wato agara yebe dabari mukunu linnabange ya gare gora igande nkini Aisha kota nyani kenya gare igande lita Aisha bang Aisha gemo igande gume ngara hollo kura gana kara annabi yakenyi metana kam annabi ra bol nuka kawame daga bol sere wutu yogo Aisha bange arasa gandi kata bol gume ngara sere kalli sere karonan kalli sere nchaga amaka tu baga amati kesu ren ka bakando ndia arakwa tate kama suwa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wayo garo obre mo ke transform nu kata kembre mo ndambe annabi di sahaba no nganya kam transform mu len mani man no garantoro kembre mo grindi narondi nanya kembre mo ndambe arande nyana katti ko mesa man di sinkaran kalon bil saqu wa saqawna at'imu wa at'amna thumma ja'u yaquluna minna an-nabi fa wallahi lan nattabi'a matike mo ndambe nanti o annabi sahaba no kubre mo nyanya na kunge mo abadan mustahil ka ketoran di sernaba anno kanu ko nanya small paradise inanya beautiful house inanya one of the best house abraga kided nanon. Can't we do that? Of course we can. Yes, Allah dabarna Allahkum. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam qal gharat ummukum atigama suke Aisha gan radhiyallahu anha. Tangkara gendo hillo ngani kebe. So ngen yugo hajun dere najire hay chamnya ya garen cham kortenya ni ke. Na do maana nyai lugha kortenya ni ke agara ya garen laga nandangan. Al mulamasa memen dalle mawu ado time sanda nyakem paten na nyitindro me sangandalle mawu nga kanaka kis ndenga kanaka mati sakalle mawu barengama nado keni routine nyai daily ambra grandu nyi kandi time su drogo tan nyake ampaten da nyakem pate time su interaction ginaka aga soron gombe nyari ba kaga television nyani ba kaga train ground nya ba kaga garden nyan gondi kis nan nyaki na nyakenga anna nyaken hogunu anna nyimal nay kenan ko wanyiri kan no gondia kunu ne garen nyonki nya demana kam ya garen na ko iro le na muchunu kusumban mba ya garen mo nya ko iro le na muchunu kusumban na garen nyonki control is like this 1 2 3 anda yonki la kasone ngen yugo yogo ari yakem patenga kati meita yaga sakalle mbago nya barenga anta kawa ke mo gondambe ya garen da kundu nidia buru berende ara ken nidia allon des ron komben kis nginay amba hunde a ho. Yes, angry golranga the same thing. Yagarenda kawa television by the same thing. Kani taunu chiabani, kani saka korna mai, yagarenda kunduniria. It's not all about sex. Khibare gaswe di sakalle mau yagarun karanga. Yagarun paju nyogo imme ajun taken sakalle mau gabeyo. It's not that. Hono ngai begayo ngigera gananda ngadio. Kasone ngen yugo yogo yere tegani maka. Kaga problem solving. So ma kundu le system ke ronde. Shara nyanda kundu kono rangan. Onga accuse nda shara ngamma. Ya kalau orang rasa malangan aro dina noni dina nyanda ku kilun cokan kane ku indamu. No way, it's not din. Ngira nyakaru ndu na kona kadangan. It's not about din. It's not din. It's about the brothers. Iyan da ken kilin dam better. In fact, kundu nyimere human nature nye. Tabaru nyimere kundu tongon dengino. Ana manifahamu dahal mare mwindi kilun ndi yonkino.
ya garen patenda interaction tirndia am patenda hatenda nyikat ni me ana khanu yenya to kononga ana yon kinya kinanga magan kra kodan ange ni me kunun na satisfy na ana nyakal na stress nya bakanga it makes you forget your problem ana nyaranga bunguram problem nunye ya garen da kunduni dia al mulamasa ka hadon nan dindo me sangalle mau kisinde kesu re nampaga ko ina nan tanga munda expression yani kesui nanti anda kanwa ampaga kanu nya ko ina ti action na kanu yang ko sere ngati nyangol le ngana action nga ay man to munda nan kanu yang ko sere ndangani ti digame nga nyangol le digame nyan to munda nenen digame nga birenu aga be me kundu nyani le shange ngarande kundu rabar ke ham min de nyani siri ya gare life noni angala ya gare siyon kinnan to kama ange nyugo ndambe kan naw because sakati ga aga yari sere hana way kundun dan wala ri aga ngara ke wara ma aga be kan na bakam ma parce que aga simana ga na bukan ke ma inta ka be kita parce que ay ake ma kai kina na ke be kundu gan dadi dunay gon joy gon mebe ange ma na lokki nyaaga ri kita ga amba ga yon ki mar ma kun an kundu nyang ko way gon non mistake so ya garu ngara bar ni selanga ange nyugo anda nya mistake ya gara bari because amanya aga be aga lan nya ke be waliyatu billah nyake kinan dambe ba anna hay gelanya transuit ya garen bajun takalisi ikun kanu takalisen ke bar lengani tanya me hulandi menga sambawa timmi kentana ya garu manyu ya garen tage mo nyimet ken ya garen gar lokal singa tamang kanu gele har ya garen gar lokal singa gara qualification yo gon way gon no daga ku ngara amma kalsim bi ke be garde ken bay bakay golla na harna warna nyimme ga hanga na gon kanu ngana ken kilindam e kanu ni kilindam bar biruna complicated de yalla nda fam you cannot make any sense of it chamnyan ke kortenyan ke agar waya gare lagana serendangan intabihi lahu jiddan an ha ko ina kan nandanga nyakam munda alle mu ko mo nandanga mama munda mamanga munda anya ke ngat nandan ni munda anki abarha kames agenda ka stress ni me ke agar nambe stress ndar na kan nokon because ara need ya hatendam patendang katime always and all the time it's not like hay barenya kama you come sex in yagarne no way. This by routine nya konanda ku hibe kan kawaka kan 24/7 oya garunga be ay kan non itir ndigel liga kundu kita ma garen diga kan nyi mega diga me ke kinya ngare nandi garen kinaro sorongom be no ndara gare kenyi sorongom be no ndara ko do laga na hog ya gare ke ari ma ko latim ati hinya ishani hati gina lengaro sorongo tari hog ani ko do lag ati mbara mame kita marang kinanda beranke how many years ke gare kan kiten no ira kundu a miss o kanu kuno kondi o diga ko me famu ira ke a miss ira deserve na kita and we gotta give it to them onga wakinya because he right nyen ana wote ke ler anta wote ke ler ma rosia wotenga ani yonginu ya toko kita me famu de nyalini o hi ko to nyana mehi o hi ko to nga meda ngana nyana hone nya o hi ground do nyana hone o hi sunon do nyana kunya kal de nya kundu to ngontenga no kanu nokon tangara do sikande ngani kebe nyai wala wanya kenteren kana agana sehanan dangari saka hinu kama problem nu nyadi gara kita agana problem nu konanda ateren kati mo maka problem nu ku neglect maka angkaran kinai ammu manya kinai kundung kana yon kinya tokama aga jara shawarandai best shawaranden kina Abdullah ateren kata mu manjuai maka ateren kata angkaran ya garanga na igondu agana igo ngari go be igana sena da kebe giteren kana ti mu manjui ayon ginjo ngiri ke gunda be yagare makem pakita ke gunda kebe ga pay attention yagare le attention nga serebe ga attention kinniya attention ni maria kebe ga imu mankinnai ngaro mu makinne be agana sena nga ko ena nan des mu manju wada mbate nga nganteren kana ti mo nga ke aga sonen kankane sonen ko gon wadi nga ogana toni ko arwanya na teren kana kun sonen gem bono nga ya ngana tinga wala sonen go gon ijipunya ni on tata kambe kitodi ka kanta digam ku famu yogon gabe wan anta digam ku fam so kende gara wara sasa killenga sene sarang kullen kanne bedi na kemme sarang kullen kanne communication sarang kullen kanne ibe ga bakilla ke gede anna famu agar na nyingo landi timo ko wayla ngara tinga wala so ninge hondo talba duru nya haga to me arnta ira kan tangara gendo na katonga ni kebe yugon gan ko dun kullawnai aga nyakke nyaran kallenga maduna gangri nyayugo yalla way du yamba na yakaren dangan daiman wa abatan na du yamba anyakke dangan so nengen yugo gabera simara ya garu ko an kawadu yamba no dangani oku o makia about ourselves o hajun do me impare mapare is up to me it's not up to you aga parna ndamo be anga nga parna ra kundunya ya harem makem pakita yugo gemundeng amakem pakita yugo be garawai par ayon kinyantal lan jonginan iwo nyimena du parandi na du gemundi kenna gelli ga kunti mayenye anyana sabo ka anya kengarawai du tangana
because hinu yogono wadi agi walla selanga ala ini aya rem bakaro kunga kebe aya renga bakara selanga ngaw kun kitanya di kunduna nyaken tangarandangani lo maho daro marum makan di jaranten amaro few kenya jaranten waya ngarande parna nyaken dangan igo nyogo ndaru ngene parna imme arnde parna imme nam para nyaken dangani ana nyaken tangara aya renga bakaro hono ya selanga ngi nga parna dai anga parna dangani kumba kayin kollandia angi an khairinya haka kenchuya alaysa kadhalik igon nan ka parne iya kendangane am pamminta goti inyangal halang igon nan ka hamminta goti inyangal halang awagella yampate ampata ampunjege anya hata ampunji sennenye ananya igwai mashallah ambil tenyani anti mellinga nyani irambe no angiron ni mashallah igu gemunte nyananga onati gemuye alla gara sere suta garanta ga gemuye nyakam gemuye do haram baro en taban yagarella igu gemuntenga haram baro alla rasere daga haram paramporon kam paramporam ma haram baro angka wanya ho gemunte gemuye ganyi mana ken dabar ken nan no gonya alla lo sere sunu ko alla way du gemunde anna du gemunde yagarella igu gemuntenya aro haram baro en taban aga haram baro ga ken baga nyanjo si warin ngati no kon aganya sing ancin kenga anna mashallah anna hammin dawta ancin kenga anyi manyinte sunan le fetora ke anna hammin dawda ampe ke murayindu sumbong murayindu segenyanu anna nyukumba kaduya gelaganani hono aga ngaskas anna kumba ganda ska ko tampit mak nyani yani sonen gendira rakambo anay fono nangi angata ida nyimbe tage mo irangar nyangondi honne anna kumba gandu ya mashallah saru nyagi bakanga ba you carry on you become cute and good human being looking mashallah nice anaya sere cute ndenga cute awre gani ke anaya sere gemundeng watu agano ngangi anga anni jara hono agano ngai ho ga yakare ngurdina nga ko a heti gemuya ya anna get rid of it anna kun jara ina boga ngela ga din jara nde gelanyi me ga gran kitengara well anna kitelaga anna du gemunda nyake ke dangani you become one of the best human being katanya kenga ayon kinna yugo su walla duna no gondi aga ndambani ananya sere hay suure ngando nallo wa suuna because yakare la yugo nan chori dia matan nan cikadi angana anjure ngana kinya tegere go dictatorship kunduna distapna agana ro moto no ngana agana raga marasena warra batenga agana minna manu yakare malaike kagana ngari kanta suuni di few kundun kana distapna suure nan nyando ne suure tigande because akenda suure ngari ankia barha amala lusniya ankana lusniya khwangi munda makunduna nyando gonde anya kengaran awagella gari tagi jikku sire nan nyanga dinan kan nyamma yakare nte tokki halle few dinagume ayon kinta kuna karanga antakan dinagume ngada ama tangkara gendo tumunga ni kebe nganno don kullawna abdallah nyato mundenga kapanya ken yakare ngai go munda yugo be makan kutun tengati tongo konnenye hari hisangan ton no nanna tongu nyakon kenna yakare kezid ni respect nyai andanga na jidni daron tawu nyana andarno atalla jakanga tongu ngam makan di kamnon maka dunya hari hine unno na hari sangan tang baru yakare na garen detect dambateng detection ni mania ana warna dangarna dona doda maka garen dabar Allah ranka ba garen ngakam baro nyori kamma anda mani fahamu anda ngkawa to kononga Allah ranka bay thumma anna artikatan di ba magara sere sudah mandi banyak ke gare katigo ina me kamma dangerous garen paga garen nyogo dangerous nyaga ke garen nang gara Allah kamma azza wajal garan nabi nyimme kamma gara fi dinillah subhanahu awagella ho dangerous dana garen go nanya ke nangen dar ya yugo makawa garna yagare ngana dan dikina garanda bitene anan ko namala garante yagare la yuto mundenye kebe ga tongun ko nidanga tankara gendo nyaru ngani kebe protection Allah wa kinna nyake protection ni mani tanganda Allah wa nyake tangan al aman Allah dundanga ungkinna yagare ngana yugo kitandi yugo be gara wa tangana ama ini kefirnya ana tuna nanti kapalle ma hay maka ama jarenki ya too much anga bambendam pallen ciren no gondi agana linganda du heci anterne ambanya na kenyu gundamben ambaganya ko bakanya bambanchire hillo sikko bambi bane tayib ya garenga na yugo wala yugo bera wi protect ni ama en ke relax na a hakleke atenkunwa aga bambandanchire nya halle no gondi agana linganda imarwa du heci ni yere entada batenga sonin kankan nya hage sonin kalle mo ngi terengana iwatu kangala ide kana no be iwatu ngagilli no be tangara gendo se kungani kebe ananya yugo sagron tawu ngandone ya garenga yugo monda yugo be sagron tawu ngandone always nyani sagron tawu kenyina no gondi sakati ke time be garen baju ngana sagron tawu angana sagron denga danya kemba denga by force kille sundano ngamba gara vertical nya waranda vertical nya warakane anya sagron denga kapang tangara yondo kabungani ke be ngrame ay bay kata me ay kadi intinta annanya yugo yalla way sangen dangania sangen ngam Allah way sangana
yagare nyonki nga kan nikate gonga igo be gara way sangana ka ke so ben dangro ndake kanta sange tan on nda honu kisan ko na gara ngalengi kane yagare ngina joy kan no ndari kapalle mankol de ben no ndati lengi ina ati manya to igo ke so yalen ke subhanallahi alazim kenanya kuma de mangalla so ini. So I don't know man est-ce que harmare men nyimbe ko ma ngud nit ke mo nam bes harmare muy nabi nyim munyi so ini sallallahu alaihi wasallam fare nyim munyi sallallahu alaihi wasallam amu ye nyimbe gabenya fare nyimbe so ani so ini salawatullahi wa salamuhu alayhi kore ndangani so hapo ndangani harmare mun ndangani so angendo ya karube no gado me urondo ke ibarama ngari so ini igara ngari so ini ko da be ngame ko no atilen ganjoy angendo ya nyakun kata sangana kambo iya garenda sangen tirndia kan no kon ada kallem ma on disangenga ana haklenya de man of course ara nidia anga wa ona kinaiha alright nyen tandu mengani ke Allah komo annanya yugo Allah zmintenyen lazima ni mania you stick to the point angan ke ban to ko kenyen ya gare ke dangan ya gare na yugo amunda yugo be multazim Allah zmintenyen digame ngule gani ke be yugo be ga kapalle ma ngula ganati sobe nyen relationship be ga gana ga anar gana bijiddiya sobe nyakenya kay of course nyakenya anna ka kapalle ma o kere gana sobe kapalle ma o sanga ndam anda sanga natay naka yamunda na bagala ke akon no men tandu men do bane nga anna nyaken kanu anna respect awra bane ke yagara ma kanu iduro tirnang kanu e be respect ngara gana do me yagara nda kenya ara kenya tirndi go hibe ga yagara pammini igon na kanu ana daro tawra bane ke alla da seren kanu amma respect anda da seren kanu nga makan anda da seren kanu nga habakan anda da seren kanu jukubre suga na nga sakai amma ke respect is not respect gello kana adunga ndante kanu ya tabian kanu ya natural kanu ya ono fine even though ngema saw even that I don't believe it because if you love somebody angana serebe kanu anna respectina anna wala rabatenga almuhim ya gare lay wa kebe gi xana at the same time anni idarno anni respect tandu men do bane nga anna nyay goy tamari tenyaranga tamari nga no gonde ambition ya gare lay wa igo be emotional tenyana atifiya kanu yenyani kanu yen karabe gani ogana to wasaran kulli hasar sobe nyakitai maanan killen no gondi anna seren kanu indambe maganya kamiti suno manga maganya kamiti kannenga ina kya to na atifinga kanu ebero sunondo kanu yenyaga do me hogana kamangitangara kebe kanu antina haga anke nyimmego akamangana ro problem no antina anke nyimmaga problem angana nanta kamambanga lalla de henganemi atifiya nyaake ina kya to emotion yagare la yugo ne kanu ke kilindambe ambition nganga anna yagare nga khana with emotion ogana te ambition nganga tamage ngan tumo bil arabiyya anna nya sere am kuinya kuy gore nya namaga andru ko to ngam kuy ke ga hasar ni ko an kuy ke ga hasar ni bobe nay le sonen getana andru ko to anna nya sere hammi goro nya nan ko anta magi den na ganye nya kamma kedna no ganye ni français ka saran kulle ngakon anta magi en na ganye nya kamma kedna no gondi tamagi e banen tamade ya gare kenan ngalanga no killu ko gara ngi terna ganye ke be anga kuina kundu hasare ga kitay bobe allah nya millionaire you get into market allah nya Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah you get into masjid to madrasa tamake ngambange allo tamake ke kilengadi amek sono kana ngu gertni tongunye anna ko anya ke ngani bebe ngana bahangita wallahi billahi tallahi nan dawon na hangendo jinyana arang Allah kilengadi men of course anda baga ke gidanda ku gerti tongunga anda tawon ni hangendo gidenda yare lay ke gundambe anna ke akon nan bebe na baby this is what I'm going to do and you do it yare mbaxem bagida ke gundambe tayyib tandumen do hillandi ngani kebe ndanga may mbagame konno intinta anna nya sere Allah wa khirete khatawnga kaga jongino gati yagare lay gu tongunde nye parce que tongunde ani khataw ngonna angara khatawnda baranya ke ngam mistake anna khire tan khatawnga khire mbana nda waseneti ke ngade anga wanna yagare ke yamba muru anna apologize yagare makke mpakita ke gundambe kebe gana mistake ndabari aga mistake ke admit ni kebe gana khatawnda bari aga na hutuku iyakke ngola le mawndi aga dungene nanti hutukwa ana illa yamba muru ni khalas yankam nanti wallahi ndan tora to munya na ma to ngondi ma mbaga ngade ndan tora Allah ga to andi munyi mo sosia ngake be kon nanda duro ko to yam pimma ya kare ma kempa kita ke gundam ma gare be gana nya sorom bali ngaga bogu ya ka abugo harmare ma wondi keta around day he apologize you don't want to accept
kunya karu language tan wano ngodi ga language nambe be kon kundu kana kite yakare be kana ken detect yakare be nan di serenga mistake ankara ngana mistake admit nya ana konnan ana apologize na ka kanda du ngana ragana kundu kana accord yakare be aga here mo wangar ni diga mo yakare ngam ke yakare nambe anda deal ni kamo kenna kanne tanamu language tanano nganga konna kay guda ngani karo ke language ga deal ni kenya kan nambe ganamba ke be ngana khata wanda khata ke kon nan dan khata wa apologize har sa way na di kane maka here nga kenya kare kres here ni me way ngakon na kadang inshallah alazim ngana kinye adingra طيب تنغاتم دو تندومن دو سيكاندي غاني كبي يغارم ما خم باكيتاي انغا واغا يغار كورا ديزافا ينا كيتا principle out of value anka we respect na nyakarenda principle no benu ga anka we darna value no benu ga anka we darna principle ni maria tere mo no benu ga kemma that's her principle value ni mania gani kebe akima gani kebe anka watere mo gonun daruna danga nga tere mo gon daru nan terandanga sira suga dan dan tere kille ya garen di tere killunya adi mo gona kunya to na principle value no benu kaga ya gare ke qima ngani kebe anka wan ni daranga ya gare makem bagita igo begi principle nu respect ni dangari agi value to ni dangani ahiti by force ngana di tere mo suga maga andan ko dungena ya no tere mo yo nyina maga amballa kunga ka view be ga maga view ke respect ya gare makem bagita ke gundambe tan men do karage ngani kebe kuinde yagare la yugo ngai bega kuindin anya ho gabe anya horo ga gir kine nya kitenga ama kempa kita yagare bro nya ngana surprise yagare makempa imba kita surprising saka ibega kuinde an kuindi mo surprising kuinde nya anya ho gore anya horo ga hanga nya ken surprise ndis kuyenga ayo nginto kam maga mangan karako dabe tan men do karago ngani kebe ananya yugo khalasin den yagare makempa kita yugo khalasin den ado kebe gani kine nga kapalle mo nga alaina nan khalasya anyana maka fakana nya adangani angana maka foga nyakenda anya sere kalasin denga awan kan na magan kara kota be tandu men do tumunga ni kebe ananya guda kam munden ya gare khembas amakem bakite guda kam munden you gonna ngam funny den you funny little of course funny nan ko ni nan no Allah wa ken jendi khibaru bille garo mena amma garo ko wari biro ni rem mo ngana man kan ikam wala lem nu gundi bitaga ne kara ka bancanga min sam foni tanya kenya diga sago nan diraga tawra bana ke lemru gona hoda bar hibe ma correct idna basum tadi ona ko namba bada kenyu bana ko diga mo hilla gara kam lemru ngana problem da na ko namba bada ngani aw tawra bana ke gara na do habe kan daga sanga means ke gundambe roy balance ndina la nanya ke gundambe ya kare ma kan bagita ke gundambe tandu men do nyaru ngani kebe annanya serai ampa ju ngampate ke ya annanya hata sahante nye ngaro ibe train nyana kenda barna ngaro nan kia about your body anna graceful body kita ampate ke rashiq hate takqore wa hate maka kanu en nonne ya igom batengun takqore wa maka ya kare nyonginnya igom batel wa ya kare lagan a hate ke kundur wa ya kare lagan serenga bendero ya ko tunga ibe konno so ken nan ko akiana about your body anna train anna sport body kita ngana mkia six pack so ampate ke kia about your body yagare makem bakita hatenga ataken kawa yagare nyonki nokondia yagare nyonki marandendia takki korwa igom pate yangana paten control takki korwa maga agrawa nyake nyonki cham nandangani agrawa araka nandangan tandu mendo nyaru ngani kebe annanya serai hassas bimana sensitive ndenyan sensitivity so nengangan nenga ken konno kilebedi annanya serai anna hinun tunwa ela adirina konno kanjone anyway not to sensitivity nyen hassas memendenga nga antuyenga ammemendenga asonin gangane kasonin genta tununga kebe kono sonin gebe ga makara anta tununga kebe kono ananya serei ho gana yamba kasera anna tuna anyati diga menya banyati nangwa harage ga nyata amba kasera yagare ngana butu anna tuna yagare nyagale anna tuna haraki bucine gara no kondita anna approach na ndange ngale nganga kundu ina kya le sensitivity ina kya le sensitive person c'est sensitive nde anga change liru are mak bana tuna ananga approach na kanan dinna man nange nga kundu len andi nga kundu len ngi kun anga ga muro len ngi kun anga ga saka saka len amma sahaba man nga manda manga nda hwanya nga ba ina kya le sensitive nde ya gare makam bagida gesra ndambe kebe anna hinun tuna andi waranya ga ndi ba koni makoni ba anni tuna anga ni tu kanna yare murniya ado kebe anga wanna kenya terenin ya gare makam bagida kay gundambe tandu men do kabunga ni kebe anna nyai goy adventure yugo nyaranga mo gamara nganke bare ndokonda adventure igundambe ani mbindali ma sarangulle na ko mbindali ngaro mbindali be iga sindongoli
annanya sindongoli manga igat ni sindongoli jawara katante yare on ka maken bagida ke sindongoli to ay jawara katante mata ndange hakke ngadi burde mangara sere yon ki to konda no konde annanya yugo ancha guruski mutu of course Allah wa riski mutu na misal de penkina nga sura en killen karang ora wa singala ga nongorun karanya nan usa ho de pengudu amar dalla ganya annanya ke baga gilli mission nyay gun ya gilli mission nyay ara boyo ga wala do moto le overtake kenda overtake aga ile ke overtake ni araga Park Johnson nga ara moto ke sigini moto be gal ati boy ga ngana ati kamen bay $100 ona resin da ona me to ko moto riski nyani ke wa nga riski da bandi tanya ken traffic duna su traffic no antega una resin da ban nongoro nyana ke momma te ka kunna ke da ban baga example hillanding kon nan ngani siro en karang ka ga daga Dakar ay idi fair in the right now bara fair nu kusiya ido maintenance nyana me huralle mu ko andaga ya re nyogo imenda saguro no fair dinga ga saka huralle mu akem manyatu imena ndi hurun jiga agenji kemba fer nyara ka genya fer ngane di fer nun daragan anna nya taputi kulunga pasga na serenya korna galon ma dunga serra nya ke wala ngen na nya taputi kulunga na korna ni hulare megen kon nan de ganga agenda za ku fer nyi mesa ka ina ka gile adventure ya gare ma kemba kita ke gundambe of course ya gare ma kemba kita ke gundambe mpaka example nu nyakinna ana the staff na time be anga ba re ka ganda ba garo na to koring na in kollande tanyere ngani kebe annanya romantic guy romance bil arabia romance bil inglizia aivo saran wulen di buru berendenya annanya yugo Allah buru berende ya gare mbake mbake da yugo nga yugo be garawa aburu berende Allah wa nyakal ni Allah wa so ni Allah wa aduna li ngon ma Allah wa ki li ngon stress ngana Allah bakay romance aga benyen class kinyime ya gare ndan ni yugo nogonde it's not only ga barenya kama romance nga ko nya routine life nya har mare membre no la nya kembre no kon anyway nga romance kara ke wala because nkinya na ya collection no kondi tage ngi maga adigam romance mbana karanga nga diga ngabe konno inshallah wogana kinye kendingra tanyer no bane ngani gebe maga tahanjo ne nan danya ke ngam munda kanu yake garantinya arwai kille ngalla arwai an konno yogonu angani kanu waya gare nyogo yugo ngana kana asimara nyame ngera ke mara andara tu kagadu nyimbe nyane kanu yang kamara gana ikalla angana ibuka sira ureda donko ngagil nanta wado du baten ya gara ngana nganu ma ke nganu era ga andu maka nanta nyame angira ke mara kenya garanti ke nanta nyame ibe gallingi nda nyimbe maka keta nyangi mpalia no way ke ya gara ngau lengi tim wanju aku malarwa nyana ngon na koten kanu ya senyele ga nyen bagala kenya konan nanta nya kenda nganu anna kala bagandui tawam munda anda hari hibrendo agarang kanu senyele ga nyang kita nagana maka nang gulunya to agara akarnya maka dunga nyerang arawa ngon tanyer do hilonga ni kebe annanya sikana nga yagaren kam igana sikke yagaren kam ma sonin genju go gora wari nandi sikke yagaren kam mawreani na sonin gonya to wala way ukabe no gonde kanna sonin gonya to nga sonin gen to konkon sonin genju go gora simma igana annanya sikana nga nyaken kam ma annanya kinenga sikke mure annanya kinen igana annanya kinenga kenni hakube no gan kendangani kumbana an kawanya hakebe ga yagare kedanga nan kawa kumpitana kille nyar gonde inta kinna no way igana na kinenga na do annam pakunya muru anna yagaren ka hakun kinai kaw gula yo hakunya ndabari ya karumpa ku ori bonondi mati sonin kenjuri ya kempa kembronde ka kundua system ken wonde gabenda ya garem pakke bonondi na fakanya na horo nga ya garu nyogo no mimira ga du brande ketanda nande shara no ngara bara angara kondanya kembrana writing gra ya gunnambo biskallan ta brande paskallan ta brande sa zogro hakkenya wari ora ya garun kam ya garun pakke ngani kebe ora kembita hono ne randi ya kumbe do atana igana dikine kina gumba ga bogande Allah nda heto atana Allah nda ta ora kin Allah nda brande ange hakke suga agan ko hakke suda barna ange nangani andi ken nang ko agitena honna to dongol manya sauni taga mara bara khuli nyang ko na ay ngol la nyang karne ta waliya billah maka tera Allah kuma Allah natu sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira khataw nganari agra Allah ko menga wa shaytan sawabu ga kite diga mun nogondi agra Allah azza wa jalla on to hora murnu aganta maga mo kanu ngasiro tikille bor Allah nyaga ti to kono atokono ngaisira ma guderen kallanka Allah ganna o kanu cirondi Allah ganna gollu kunya khalase baay dangani aganni nyangora la garatu gadoy innahu arrahmanur rahim wa hayyun qayyum sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira